Внимание! Приз за лучший сценарий получает Бриджит Си, фильм «Свободные руки». Merci beaucoup, je suis très honorée, très touchée de cette récompense. Je veux remercier le jury. Merci beaucoup. Quand j'ai fait ce film, quand j'ai écrit ce film, c'était un film que j'ai écrit à partir de mon histoire et mon rêve, c'était que ce film devienne une histoire pour tout le monde et que ce film dépasse le cadre de mon histoire personnelle. Et cette récompense m'indique que j'ai réussi peut-être un peu. Je suis aussi très touchée par la réaction du public russe ici. Quelques témoignages que j'ai reçus m'ont fait très très plaisir. Et voilà, j'espère revenir dans votre beau pays et je veux remercier aussi l'accueil des dirigeants du festival qui a été formidable. Merci beaucoup. Merci. Вручает председатель жюри Хью Хадсон. Places Award will be handed out by the president of the jury, Hugh Hudson. Внимание! Приз фестиваля Voices получает фильм «Тираннозавр». Режиссер и сценарист Кэти Консидайн. Расскажите нам, почему именно «Тираннозавр» стал главным фильмом этого фестиваля? There is no more intrigue, so can you explain to us why Tyrannosaur won the first prize? It was unanimous, absolutely. When we came out of the cinema, we were all shattered by the film. It's a very, very violent film, very familiar, violent, humanly violent, yet it's also ultimately a very hopeful and human film. It inspires emotions of hope out of this violent conflict that's going on in the story. It's a very small story, very small community of people, but there's enormous underlying violence. And we understand that it's like that all over the world, but there is hope at the end. Extremely moving and human. And that's a very good reason to give it an award. Мы совершенно единогласно выдали эту премию, потому что фильм очень жестокий, но несет огромную надежду и очень простая история, но которая может произойти в любом месте на свете. Вот, и нам кажется, что то, что он так несет столько надежды, это хороший повод получить главную премию. There was no reason, there was an immediate understanding for all of us, so we thought it was undoubtedly the best film. There were other films which were very good, and we gave awards to them. And in general, the standard of films was very high for a small festival, which is just beginning. And I've been to many, many festivals around the world. The selection was extremely high. And the selecting committee, the selecting person, should be congratulated. Мы не сомневались, когда мы вышли с этого фильма, у нас сомнений не было, хотя сложно было выбрать, потому что все фильмы очень высокого качества. Вообще программа очень хорошая, я был на многих фестивалях по всему свету. Для такого маленького фестиваля программа очень хорошая, очень высокий уровень. И программного директора надо поздравить. Écoutez, c'est un ressenti extrêmement positif. C'est un festival très gai, très chaleureux. On est extrêmement bien accueillis. J'ai vu peu de films. Les deux films que j'ai vus étaient de très bons films, sont de très bons films, les films en compétition. Et c'est une petite ville et c'est très agréable d'être dans une petite ville, c'est une grande ville, mais c'est un festival où tout est rassemblé. On n'est pas perdu comme à Cannes. Et c'est très sympathique. Je suis très contente. Я очень счастлива тому, что я побывал на этом фестивале, потому что, во-первых, это действительно небольшой город, это действительно очень хорошая организация, это действительно очень хорошие люди, очень хорошие зрители и великолепные фильмы. Я немного видела фильмов, но те, которые я видела, я считаю, что они великолепны. Я
вас значит этот приз? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ce prix? Et ce prix, ça veut dire que le travail que j'ai fait est reconnu par des professionnels qui voient des centaines de films, qui eux-mêmes ont fait des films, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tient debout dans le travail que j'ai fait. Для меня это очень важно, потому что я была признана профессионалами, я была признана людьми, которые видели сотни фильмов, сами сделали кучу фильмов. И для меня это очень важно, потому что мой фильм действительно чего-то стоит. La reconnaissance du public, évidemment, est très importante. Mais quand on a aussi la reconnaissance des professionnels, c'est quelque chose en plus qui est pour moi important. Для меня что очень важно, естественно, это возможность быть признанным публикой, но не только публикой. В каком фильме можете сказать поподробнее, какой запомнили? Quel film est-ce que vous reste à l'esprit, qui vous a le plus marqué? Bah, je pense aux trois qu'ils ont gagné. C'était un film, on m'a dit notre président du jury à l'unanimité, c'était sûrement les films les plus parfaits, on peut dire, les meilleurs confectionnés dans tous les sens, dans les castings, dans les jeux des acteurs, dans l'histoire des films, dans la mise en scène. Après, il a eu Pur, les films suédois, c'était vraiment un film extraordinaire avec une actrice surprenante, une actrice extraordinaire, une jeune fille de 20 ans. Et donc, Les Mains Libres, un film français. J'ai pleuré pendant une heure. C'était une histoire magnifique, c'était très très bien réalisé, c'était vraiment très très beau. Donc on a essayé de donner à chacun de ces films un prix parce que c'était important pour des jeunes metteurs en scène être récompensés et donc essayer de partager les prix. Ну, те самые три фильма, которые получили призы, они меня больше всего и потрясли. «Тираннозавр», мы все, он самый безупречный из всех, то есть в нем все на самом лучшем уровне. Ну и «К чему-то прекрасному» тоже с прекрасной актрисой молодой, которая нас очень удивила. И «Свободные руки», «Les Mains Libres», французский фильм, после которого я плакала. Я плакала целый час, смотря этот фильм. Поэтому мы постарались наградить все те фильмы, которые были вот такого качества. Это очень важно, награждать молодых режиссеров. Ну и традиционный вопрос, как понравилась Вологда? Et la question traditionnelle, est-ce que vous avez aimé Vologda? J'ai adoré Vologda. Malheureusement, une chose que je regrette, c'est que comme membre du jury, j'ai dû voir tous les films, c'est normal, et j'ai pas pu visiter vraiment la ville. Et ça, je regrette les monastères, les Kremlins que j'ai vus, et la grande place, c'est l'unique chose que j'ai vue, et ça, je regrette beaucoup. J'ai pas fait les boutiques, j'ai pas fait les autres choses, ça me fait un peu mal au cœur partir ce soir, ça m'a pas vu voir toute la ville. On a vu les monastères d'ici 2 heures. Et malheureusement, la ville, je l'ai pas vraiment connue comme j'aurais voulu. Мне очень безумно понравилась «Вологда», но, к сожалению, поскольку была членом жюри, мне все время надо было ходить в кино, я недостаточно ее посмотрела. Я успела побывать в монастырях и в Кремле, но это все, мне кажется, этого недостаточно. Я жалею, что у меня не было возможности больше открыть для себя город и походить по другим местам, кроме вот этих самых туристических. Donc, j'espère une autre année de venir, pas un jury, mais peut-être amener un film. Et donc j'espère pendant toute la journée je vais visiter Vologda. Я надеюсь, что, может быть, в какой-нибудь другой раз я сюда приеду уже не как член жюри, а может быть, привезу какой-нибудь фильм, и тогда у меня будет возможность погулять по Вологде. То есть не исключает возможности сюда вернуться? Donc vous n'excluez pas la possibilité de revenir ici un jour? Absolument pas. Mais non, bien sûr, je verrai tellement. Нет, конечно, я очень хотела бы сюда вернуться. À bientôt alors. До скорого. Alors,